অহন দেখ বা দেখবো ঠিক আছে वीडियो मैं प्रभु के दास असम में हूँ इस वक्त इस बहन एक आँख से देख नहीं सकता है और आप विश्वास करें खुदावन उनको आंखों की रोशनी को फ्री करने जा रहा है। मैं इस वक्त खुदावन के सामने इस बहन को रखता हूँ और खुदावन की दुआ से प्रार्थना करता हूँ कि इस बहन को ब्लेस करे और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। विश्वास करो खुदावन तुम्हारे शक्ति দিতে পারে এখন সব ক্লিয়ার দেখবা চোখ বন্ধ রাখো ও সাবারাবারি কে শরীর শাকান্ত রাখো হোলি পবিত্র আত্মা টাচ फ्री ওখানে फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से फ्री কয়টা বাইক আছে সামনে সিধা বাইক আছে বাইক আর এটার পিছে কয়জন মানুষ আছে বাইকের লগে হ্যাঁ লগে কয়জন মানুষ আছে চারজন পাঁচজন সবে হাতটা করে দিন এই মাত্র আমি চাব পালো চাবলৈ পৰা নাছিলে আকৌ স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা নাছিলে এই মাত্ৰ পাঁচটাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পাছত চাব পাই আছে সবে এবাৰ হাত চাপৰি দি দিয়ক জোৰকৈ ধন্যবাদ।